हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद मक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन। गुजरी हसीन जिंदगी इस अनवाल से तौहीद बोलती रही तेरी जुबान से बटते हैं जन्नतों के घर तेरे मकान से सरे अर्श तेरा लहराए अलम सरे अर्श तेरा लहराए अलम कोई तुझसे नहीं तो नैन में सुल्तान हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक़ के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन तेवर हसीन और हसी अंदाज गुफ्तगू ऐसे बने सजे हुए अल्फाज रूबरू जैसे नमाज बैठे हो मस्जिद में बावजू लगता है हमें वो तेरा बयान लगता है हमें वो तेरा बयान जब पढ़ते हैं हम सूरह रहमान हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद मक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। लिखा हुआ है खून से सरसी नए हदीद करबो बना की दश्त में हुआ मारे का शदीद जिंदा मेरा हुसैन है मारा गया यजीद जिंदा मेरा हुसैन है मारा गया यजीद जो शाम सहर होती है अज़ान जो शाम सहर होती है अज़ान होता है ये तेरी जीत का ऐलान हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक़ के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन काटा गले को तेग से तूने गला हुसैन कायम है दो जहान में तेरा दबदबा हुसैन नारा है तेरे फौज का लब्बैक या हुसैन नारा है तेरे फौज का लब्बैक या हुसैन हर अहले अज़ा हर मोमिन के हर अहले अज़ा हर मोमिन के यही नारा लबों पे रहता है हर आन हुसैन शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन। দেখুন महफिलेর जश्न আছে তো মুখে হাসি রাখা অবশ্যই ওয়াজিব আছে তো অবশ্যই মুখে হাসি রাখবেন शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन।
इंशाल्लाह बांग्ला गाजीरा एक आपके सम्मुखे रखो कि अली का ज़ैब-ओ ज़ैन जिंदा है। शेर देखेंगे कि अली का ज़ैब-ओ ज़ैन जिंदा है, बेशक कि अली का ज़ैब-ओ ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। आप लोग नारा नहीं लगा रहे, और जो लोग बोलते हैं हुसैन मर गया है, तो उनके लिए शेर कि अली का ज़ैब-ओ ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। और ना पूछो इन बेज़बान किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। शास्त हुसैन शास्त हुसैन इकबाल तरीन सलावत এই শব্দিল ভাই বলে দিয়েছেন ওয়াকাই ফিরাটের চ্যানেল আর ক্রিমিনাল আমার কাছে আছে ইন্টারন্যাশনাল। তো আমি ক্রিমিনাল পেশ করছি, শুনবে। বাগে ফিনক যে লুট খেয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে, बागे फितक जे लूट के चेशे तो आतंकवादी আছে, बागे फितक जे लूट के সে তো আতঙ্কবাদী আছে, সে তো আতঙ্কবাদী আছে, জহরার ঘর যে আগুন দিয়েছে সে তো बागे फितक जे लूट खेचे সে তো আতঙ্কবাদী আছে, সে তো আতঙ্কবাদী আছে, জহরার ঘরে যে আগুন দিয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে, জহরার ঘরে যে আগুন দিয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে। और ये শুনবে बागे फितक जे लूट खेचे সে তো আতঙ্কবাদী আছে, গদিরে ঘুমে নবীর কথা গদিরে ঘুমে নবীর কথা যারা মেনে নিয়েছে, ও গদিরে ঘুমে নবীর কথা যারা মেনে নিয়েছে, যারা মেনে নিয়েছে, নবীর পরে তারা সেসব কথা ভুলে গিয়েছে, बागे फितक जे लूट खेचे সে তো आतंकवादी আছে। और শুনবে बागे फितक जे लूट खेचे সে তো आतंकवादी আছে, ছেলে নবীর জানাজাকে, ছেলে নবীর জানাজাকে, বুঝতে পারছি না, ছেলে নবীর জানাজাকে ছেলে নবীর জানাজাকে সারাইয়ে সে সাকিফা, ছেলে নবীর জানাজাকে যারা গিয়েছে সাকিফায়, যারা গিয়েছে সাকিফায়, যতই ঘুমাক নবীর পাশে হবে না কোনো উপায়, ছেলে নবীর জানাজাকে যারা গিয়েছে সাকিফায়, যারা গিয়েছে সাকিফায়, যতই ঘুমাক নবীর পাশে হবে না কোনো উপায়, যতই ঘুমাক নবীর পাশে হবে
হবে না কোনো উপায় বাদে পিতাকে যে লুটে খেয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে মুসলমান সে যে দিনে মুসলমান সে যে দিনে যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে কিছু মুসলমান এমন আছে যারা ইসলামের পোশাক পরে বেদিনের ফতোয়া ফেলাচ্ছে তো শুনে মুসলমান সে যে দিনে যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে তাদের মাথায় বড় বড় শয়তানের মুসলমান সে যে দিনে যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে তাদের মাথায় বড় বড় শয়তানের ছায়া আছে তাদের মাথায় বড় বড় শয়তানের ছায়া আছে বাদে পিতাকে যে লুটে খেয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আসবে মহারশিলে যারা মহারশিলে যারা মহারশিলে যারা দেবদাতের ফতোয়া মহারশিলে যারা দেবদাতের ফতোয়া নবী যখন কেঁদেছিল কোথায় ছিলে তখন তোমরা যখন কেঁদেছিল কোথায় ছিলে তখন তোমরা বাগে পিতাকে যে লুটে গেছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে মহারশিলে যারা দেবদাতের ফতোয়া নবী যখন কেঁদেছিল কোথায় ছিলে তখন তোমরা নবী যখন কেঁদেছিল কোথায় ছিল তখন তোমরা বাগে পিতাকে যে লুটে গেছে সে তো আতঙ্কবাদী আসবে যে ঘরে সকাল সন্ধ্যা যে ঘরকে সকাল সন্ধ্যায় নবীজি সালাম করেছে আমার দিকে তাকিয়ে শুনবেন তবে তার মজা বুঝতে পারবেন যে ঘরকে সকাল সন্ধ্যায় নবীজি সালাম করেছে যে ঘরকে সকাল সন্ধ্যায় নবীজি সালাম করেছে সেই ঘরকে জ্বালিয়ে ওরা দোজখে নাম লিখিয়েছে সেই ঘরকে জ্বালিয়ে ওরা দোজখে নাম লিখিয়েছে বাদে পিতাকে যে লুটে গেছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে সে তো আতঙ্কবাদী আসবে শামে বসে করলি তোরা শামে বসে করলি তোরা কারবালার চক্রান্ত যেদিন শামে বসে যুক্তি এটে কারবালার চক্রান্ত করেছিল সে তো কারবালা আসে জানতে মালা আব্বাস কারবালা উপস্থিত আছে শামে বসে করলি তোরা কারবালার চক্রান্ত দরবারে প্রতিবাদী নিয়ে যাইলাম করছে বলে বিভ্রান্ত এক সালাত মোহাম্মদ ওয়া মোহাম্মদ দারি সালাত
या इलाही बस इतना सा करम कर दे कि या इलाही बस इतना सा करम कर दे, तमन्ना हम अज़ादारों की पूरी कर दे। किसे देखे कि या इलाही बस इतना सा करम कर दे, तमन्ना हम अज़ादारों की पूरी कर दे। जलाया जिस काफिर ने भी बीबी का दर, उसको महशर में हमारे हवाले कर दे। जलाया जिस काफिर ने बाद सिदग जी लूट के चीज़ तो वादिस फिले नगर जाना जाके जरा गिए से साकी पाई, जरा गिए से साकी पाई, जो तो ही घुमानो फिर पाशे होवे ना कोनो उपाय, जो तो ही घुमकलो फिर पाशे होवे ना कोनो उपाय। बाद सिदग जी लूट गए तो आसन बाद सबसे बोलने शुरू शामे বসে করলি তোমার করবালার চক্রান্ত, শামে বসে করলি তোরা করবালার চক্রান্ত, করবালার চক্রান্ত। দরবার খুতবা দিয়ে জায়গা করেছে তোদের বিভ্রান্ত, শামে বসে করলি তোরা কারবালার ওই চক্রান্ত, কারবালার ওই চক্রান্ত। দরবারে খুতবা দিয়ে জায়নব করেছে তোদের বিভ্রান্ত, দরবারে খুতবা দিয়ে জায়নব করেছে তোদের বিভ্রান্ত। আখিরি শের আছে এই কাছে, যদি বাহবা সুবহানাল্লাহ আমি ফার্সে মুশারাতে এবং যে আমার যুবক ভাইরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখ থেকে না পাই, আমি আশার কালাম কিছু শোনাতেই পারিনি, এইভাবে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। শুনবে বাদে ফিদাকে যে লুটে খেয়েছে সে তো আতঙ্কবাদী আছে। তো শুনবে লাস্ট করতে আশায় বসে আশায় বসে আশায় বসে আছে মুক্তি, আশায় বসে আছে কত মুক্তি, আশায় বসে আছে মুক্তি। আজাদারি করবে ধ্বংস, আজাদারি করবে ধ্বংস। আশায় বসে আছে মুক্তি, আজাদারি করবে ধ্বংস, আজাদারি করবে ধ্বংস। আশা পূরণ হবে না তুই হয়ে যাবি নির্বংশ, আশা পূরণ হবে না তুই হয়ে যাবি নির্বংশ। আশায় বসে আছে মুক্তি, আজাদারি করবে ধ্বংস, আজাদারি করবে ধ্বংস। আশা পূরণ হবে না তুই হয়ে যাবি নির্বংশ, আশা পূরণ হবে না তুই হয়ে যাবি নির্বংশ। বাগ ফিদকে যে লুটে গেছে সে তো আতঙ্কবাদ একবার বলি নারে সরবার। আমাদের যে টাইমটা ছিল 11:30 থেকে 12টা।